From the year 70 AD del año 70 de la época común AD until 2018, al 2018, there are 1945 years. hay 1945. Everybody stay with me. Take Hay- a pencil because I don't want to lose you. Hay Please. mil This is crucial to your understanding. del You're not going to 70 get this anywhere else, so I need you to grab a pen and stay with me now, okay? From the year 70 AD, when the second temple was destroyed, del año 70 de la época común cuando fue destruido el templo until 2018, hasta el 2018 is 1945 years. hay 1945 años. How do you get that? 2018 minus 70. 48. That's what we said yesterday. Yesterday. You have a 3 here. That's how you got a 5. Mm-hmm. It's 70. Wow. We subtract 70 from 2018. We subtract 70 from 2018, Restamos 70 del 2018 and we get what? Yeah. Is that 1948 or 1945? 45. Okay. 70. Here you have a 3. Okay. Why is it 7? Hold on. We want to make sure. Why is it minus 73? Sorry? Why is it 2018 minus 73? Because it was the third year of a cycle. Yeah, we were trying to decide if it would be the third year of a cycle or the 6th year. Okay, come here, please. I'm asking Rivka to come and join us. Quickly, let's go. All right, Estoy pidiendo now, a Rivka que explain. venga a I'm going to ask explicarnos. Rivka to explain this to us. Le voy a pedir a Rivka que nos explique esto. Okay, so how do we go from the third year of the cycle, ¿Cómo vamos del tercer año del We ciclo, subtracted. let me finish, which is the destruction of the temple, que es la destrucción del templo, and fast forward to 2018? avanzando al 2018? Talk loud, please. Hable fuerte, por favor. First of all, that's correct. It's 1948, all right? For if you subtract 70. If you go from 73, it's 1945. Okay, wait a second. So if you go from year 70, Si vamos del año 70, it's 1948 years. son 1948 años. If you go from year 73, Pero si vamos del año 73, it's 1945 years. son 1945. Now, why did we go from year 73? ¿Y por qué usamos el año We're not 73? sure if it was the third year of the cycle or the 6th year of the cycle. Porque no teníamos la certeza si era el primer año o el tercero del ciclo. Okay, so would you please explain to you how we get this? Por favor, explíquenos cómo es que conseguimos esto. We divided 1945 by 6. Dividimos 1945 Why por 1945? 6. ¿Por qué 1945? Because that's what you were Why not told. 1948? I'm asking a question. Because, let me do it with my calculator. Okay, Rivka's going to work on this. We want to make 100%. We want to make 100% sure. Queremos confirmar al 100%. You were going around about. Okay, it's very simple. The temple was destroyed in the third year of a cycle. Es muy simple. El That's it. templo fue destruido en el tercer año del ciclo. That's very simple. Es muy simple. Which means that year 73 Lo que quiere decir que el 73 de la época AD común was year 6 era el sexto año of the cycle. del ciclo. That's what we were going by. Eso es lo que estábamos Okay, now, haciendo. Rivka's That's is- why you shifted to 73. I don't interject. I want her to continue. So from 70 AD, Así que del año 70 de la época común we have the destruction of the temple. tenemos la destrucción del templo. Year 3 of the priestly cycle. En el tercer año del ciclo de los ministros, 3 years later in 73 AD, 3 años después en el 73 de la época común, we would have had year 6 hubiéramos tenido el sexto año of the priestly cycle. del ministerio, del ciclo del ministro. Had the temple not been destroyed. Del ministerio si no hubiera sido destruido el templo. Go ahead, Rivka. Okay, so from the year 73, Now we begin from what would have been the 6th year
Comenzamos de lo que hubiera sido el sexto año of the priestly cycle, del ciclo de del ministerio, which is year 73, que es el año AD, 73, AD. año 73 de la época común. Go ahead. You subtract 2018 minus 73. 70. Hacemos la diferencia, 2018 menos 73. We now subtract the year 2018 Restamos del 2018, from, No, 73 from 2018. okay, we subtract the year 73 AD vemos la diferencia entre el año 73 de la época común from the year 2018, del año 2018 and what do we get? y vemos 1945. Okay, que nos so quedan 1945 años. we get 1,945 years. Right. We get what? Say it again. One. El resultado es 1945 años. Okay. Right. So the reason we do it from the year 73 La razón por la que restamos del año 73 de la época común AD is because we know that according to the history, es porque sabemos que de acuerdo a la historia, the temple was destroyed el templo fue destruido in the third year of a priestly cycle, en el tercer año de este ciclo de ministerio, 70 AD. 70 de la época común. Had the temple not been destroyed, Si el templo no hubiera sido destruido, the year 73 AD el año 73 de la época común would have been the sixth year hubiera sido el sexto año del ciclo of a priestly cycle. de ministerio. We deduct 73 AD Restamos 73 de la época común from 2018 del año AD, 2018 and we get 1,945 years. y quedan 1945 años. Is that correct, Rivka? Yep. Okay. We then take the 1,945 years Luego tomamos los 1945 años and we divide it by 6. y los dividimos por 6 Okay. To see how many priestly cycles para ver cuántos ciclos de ministerio of 6 years. de 6 años. Is that correct, Rivka? ¿Correcto, Rivka? Oh, yes. We take follow with me now. We take the 1,945 years. Tomamos los 1945 años. Why do we divide by 6? ¿Por qué dividimos por 6? Rivka, why do we divide by 6? Because that's the number of years in the priestly cycle. Because that's a number of years in a priestly cycle. Porque este es el número de años en un ciclo de ministerio. So when we divide 1,945 years Entonces, cuando dividimos 1945 años by 6 years in a priestly cycle, por 6 en este ciclo de ministerio, watch this, vean esto. we come up with 324.16 Nos quedan 324, 0.16. I'm sorry, 324 324 and 1/6 y un sexto priestly cycles. de ciclos. Okay, say that again. De nuevo, We come up with 324 nos resultan 324 and 1/6 y un sexto priestly cycles. de ciclos. Now explain to us Explíquenos why this is year 6 por qué es este el sexto año and not year 1. y no el primero. Can you do that, Rivka? ¿Puede hacer eso, Rivka? If it's 324 and Si 1/6, son 324 y un sexto, why is it not year 1? ¿por qué no es el año 1? You're basing everything on the year that they said that the temple was destroyed. Because we're basing everything Porque todo esto lo estamos basando en el año que dicen que fue destruido el templo. on the Roman year El año romano 70, 70 de la época común. correct? ¿Correcto? Or 73. Okay. But, well, 70 was year 3 and 73 was year 6. Okay. But we found out Pero descubrimos that there is approximately a 1-year difference que hay aproximadamente una diferencia de un año between astronomical entre and Roman time el tiempo astronómico y el tiempo romano. because of all the leap years and Shemitah years and all the Roman manipulation. Por causa de toda la manipulación de los romanos. So let me read something else to you Así que déjenme leerles otra cosa that's going to help you.
que les va a ayudar. Let me read something else to you. Les voy a leer otra cosa que les va a ayudar. Okay. So if we go from 70 AD, Así que si vamos del 70 de la época común, we're going to come out. nos va a resultar, We're going to come out to 324 priestly cycles nos van a resultar 324 ciclos ministrales and a fraction y una fracción of 1/6. de un sexto. Now let me read this to you very carefully. Déjenme leerles esto con mucho cuidado. Pay extra close attention. Pongan atención adicional. The slight difference La diferencia adicional between 324 entre 324 and 324 and y 1/6 324 y un sexto is the historical and astronomical timeline. es el tiempo histórico y astronómico. The historical timeline El tiempo histórico is based on Roman time. se basa en el tiempo romano. Astronomically Astronómicamente is based on the heavens. se basa en los firmamentos, los Shamayim. Based on the heavens, Basado en los Shamayim. and we're going to get to this a little bit later, Y de esto vamos a hablar un poquito después. we're going to see Vamos a ver that the historical dates que las fechas históricas are 1 year off. están a un año de diferencia. I'll say that again. Y lo diré de nuevo. The historical Roman dates Las fechas históricas romanas and what the heavens are y declaring lo que los Shamayim están declarando are approximately son aproximadamente 1 year off. un año de diferencia. So whether we wish to say Entonces, si queremos decir that astronomically que astronómicamente the year is 2017, el año es 2017 or that the temple was destroyed o que el templo fue destruido in the astronomical year en el año astronómico 71 AD, 71 AD. either way, De cualquier manera, it is still year 6 sigue siendo el sexto año in the priestly cycle. del ciclo Let de me, los let me read ministros. that again and then I'll let Lo you diré de comment. nuevo y luego la dejo que comente. Either way, De cualquier manera, we believe creemos that the reason people say that it is 70 que AD la razón que la gente dice que es 70 de la época común is because that is the historical Roman time. es porque ese es el tiempo romano histórico. There is approximately a 1 year difference Pero hay aproximadamente una diferencia de un año between the astronomical entre lo astronómico and the y historical. lo histórico. Just like the 7-day week. Así como la semana de 7 días. The 7-day week is fixed La semana de 7 días está fija and the 7-day week is stationary. y no se mueve. Any calendar dates Cualquier fecha de calendario that are applied que se apliquen, on top of these weekdays además de estas días de semana, are artificial. son artificiales. Let me say it again. Lo diré de nuevo. The 7-day week is firm and established. La semana de 7 días es firme y establecida. Therefore, any calendar dates Por lo tanto, cualquier fecha de calendario that are applied on top of the established week que se aplique encima de la semana establecida are purely historical, son puramente históricos, but do not change pero no cambian the astronomical time. el tiempo astronómico. And then the Romans have been changing their Y calendar luego los romanos han estado cambiando su calendario, and tweaking it modificándolo for the last 1,600 years, por los últimos 1600 años, making this a difficult understanding, haciendo esto un entendimiento difícil, which is why ultimately razón por la cual we máximamente have to go by heaven. tenemos que ser guiados por los And I Shamayim. showed you at the beginning of this teaching Y les enseñé al principio de esta enseñanza that the heavens are saying
que los Shamayim están diciendo that this is either year 3 que Or- este es el tercer año or year 6 o el sexto in the priestly cycle. en el ciclo de Okay, ministros. so let me backstep and I'll let Mariamne share something. I hope it's going to contribute. Voy a retroceder, pero luego dejo que Mariamne comparta algo y espero que contribuya. I'm sure it will. So, Creo que sí. okay, let me backtrack. Así que voy a retroceder. The only time the heavenly signs El único tiempo que las señales de los Shamayim, los cielos match the year that we are approaching o firmamentos compaginan con el año que estamos aproximando. in Aviv En Aviv is either year 3 son ya sea el año 3 of the cycle, del ciclo priestly cycle, de ministerio or year 6. o el sexto. Now, when we've done the math, Y cuando hemos hecho las from matemáticas 70 AD de 70 AD to 2018 AD, al 2018 de la época común, we have 324 priestly cycles tenemos 324 ciclos de ministerio with a fraction of 1/6. con una fracción de un sexto. Now, let me ask you a question. Déjenme hacerles una pregunta. Let's assume using the year 70, Digamos que usando el año 70 and there's an extra year here. hay un año adicional aquí. Is year 1 closer to year 3 ¿Está el año 1 más cercano al año 3 or year 6? o al sexto? Okay, so either way, Así que de cualquier manera, we have 1/6. tenemos una sexta parte. But if we go by astronomical time, Pero si nos guiamos por el tiempo astronómico and there's a 1-year difference, y hay una diferencia de un año, and in fact, the temple fell y si de hecho el templo cayó in 71, en el año 71, then when we do the math cuando hacemos las matemáticas from 71 AD del 71 de la to época común 2018 al AD, 2018 de la época común, am I right, Rivka? We get a perfect 324. tenemos un perfecto I'm going to 324. say it again. When we go from 71 AD, Cuando vamos del 71 AD, and remember, Roman time has been fixed thousands of times in the last 1600 years. y acuérdense que el tiempo romano ha sido fijo por ya más de, por miles de años, To 2018, al 2018. we have exactly 324 priestly cycles, Tenemos exactamente right? 324 ciclos de ministerio, Which would put us in the last year, lo que nos correct? pondría en el último año, Of the ¿cierto? 324th Del priestly cycle. ciclo 324 de ministerio. Let me say that again. Lo diré de nuevo. This puts us Esto nos pone in the last year en el último año of the 324th del priestly cycle ciclo número 324, from 71 AD, desde el 71 AD, when the temple was destroyed. cuando fue el destruido el templo. Astronomically, Astronómicamente, the historicity la historicidad would put us in the first year nos pondría en el primer año of the cycle. del ciclo. The problem with the first year of the cycle, El problema con el primer año del ciclo, watch this. Nothing adds up. One second. nada compagina. Mariamne's hot to trot. Nothing adds up. Why? ¿Por qué? Look at your screen. Vean su pantalla. Look at your screen. If this Aviv Si este Aviv was year 1 fuera el primer año of the priestly cycle, del ciclo del ministerio, then we would have a full moon veríamos una luna llena next Wednesday. el próximo I'm going to miércoles. say that again. Lo diré de nuevo, Because if we go from 70 AD, porque si vamos del 70 de la época común, the historical date, la fecha histórica, to 2018, al 2018, and we divide y si dividimos by 6, por 6, 1945 years 1945 años, divided by 6, dividido por 6, we have 324 priestly cycles tenemos 324 ciclos de ministerio, plus 1/6, más una sexta parte, which means we would be in year 1. que quiere decir que estaríamos en el primer año. But according to the heavens, Pero de acuerdo a los it Shamayim, is impossible es imposible that we're in year 1.
que estemos en el primer año. Why? ¿Por qué? Look right here on your screen. Vean aquí en su pantalla. Because this coming Wednesday, Porque este miércoles venidero, March 21st, el 21 de marzo, will not no be a full moon. será una luna llena. Neither will Ni tampoco the 30th day of Aviv el 30 de Aviv be a full moon. tampoco será una luna llena. Okay, and I'm going to show you that in a second. Y esto se los enseñaré en I'm un going to segundo. let Mariani just share. Go ahead. Which one? Okay, so going back to this scenario that the temple was destroyed apparently on 70 AD, which was the third year of that cycle. Yendo de nuevo a la propuesta de que el templo fue destruido en el año 70 de la época común, que compaginaba con el tercer año del ciclo de ministerio, cuando Yahoyarib está ministrando en el quinto mes, noveno día, fifth month, ninth day. That's the third year, 70 AD. For sure. 71 is the fourth year. 71 es el cuarto año. 72 is the fifth year. 72 es el quinto año. 73 is the sixth year. So mathematically, you should not subtract 73. You should subtract 74, which gives you 1944. Divided by 6 is 324 perfectly, because you're starting with a new cycle and not the additional year of the previous cycle. That's why you're getting a 1/6. All right, say that again, but say that slowly, because I'm not good with fixing things, and I'm not good with this kind of rocket science. So if I'm not getting it, other people are not getting it. So let's go extremely slow, okay, before we continue to make our point. Go ahead. Okay, again, Slow. de nuevo. We're saying that the temple was destroyed in 70 AD as is historically recorded. Estamos diciendo lo que históricamente está grabado, que el templo fue destruido en el año 70 de la época común, 70 AD, which, according to the description in this Talmudic writing, porque ya que de acuerdo a la descripción que está en este escrito talmúdico, which says that it was the 9th of Ab, the 5th month, que dice que aconteció en el noveno día del quinto mes, and that it was concluding a sabbatical year. Y estaba en conclusión del año sabático. No, but forget the sabbatical year for now. It's just way too complex. Just going back. And it was the order of Yahoyarib. That's the key. ¿Y qué era la orden? Let's not talk about the sabbatical year. Look, Okay. right here on your screen. Mhm. Right here on your screen. The 5th month, Quinto mes, Shabbat, the 9th day, Shabbat, noveno día, the order of Yehoyarib. y Yahoyarib está tomando cargo a la puesta del sol al concluir el Shabbat. Está iniciando su semana. That means fact. Esto es un hecho. Está dando una descripción que está diciéndonos qué fue el tiempo, qué estaba aconteciendo. The temple was destroyed when Yehoyarib El templo está siendo destruido ese año was at the cuando altar. Yahoyarib estaba ministrando en el altar. The only time in the priestly cycle Y esto es el único tiempo en este ciclo de 6 años cuando Yahoyarib that occurred está ministrando is in year 3. en el tercer año. Nada más, no ministra en ningún otro año en este mes, en este tiempo del mes, noveno día. Now continue. Okay, so basing on all these descriptions of that time, of what happened at that event, basando esto en esta descripción de estos eventos que pasaron en ese año, we say that's year 3. Decimos que ese es el tercer año of the cycle, del ciclo. So 71 is the 4th year. 71 es el cuarto año. 72 is the 5th year. 72 es el quinto año. 73 is the 6th and last year of that cycle. El 73 es el sexto y último año de ese ciclo. So therefore we have to subtract from 74 Right. from 2018. Por lo tanto tenemos que restar 74 del 2018. No wonder I have a team. Because I have a team. this is the beginning of a new cycle. Porque este es el inicio de un ciclo nuevo.
That's why we're getting that extra 1/6 from the previous cycle. Wow. Por eso nos está quedando una sexta parte del ciclo previo. So 2018 minus 74 is 1944, 1944 years. Así que 2018, año 2018, menos el año 74, son 1944 años. When you divide 1944 by 6 years, in other words, the cycle, One cycle. cuando dividimos 1944 por el ciclo de 6 años, we get 324 cycles perfectly. Nos quedan 324 ciclos perfectamente. So we are concluding the 324th cycle. Meaning year 6. Yes. We are in the last year Estamos en el último año of the 324th cycle. del ciclo 324. So even if we go historically, Así que aunque usemos la it historia, comes out the same. resulta de igual manera. Because the Roman calendar shifted mostly like weeks and leap years. But that doesn't matter. It wouldn't matter. Because we're still talking about this event happening at this point in time. Right. Otherwise, you're going to cause confusion. You're not going to figure anything out. Right. Esto de las maquinaciones y manipulaciones romanas nos va a confundir más, así que hay que mantenerlo simple con esto. Right. So from the historical perspective, Así que de la perspectiva histórica, we have to stay tenemos que with 70. mantenernos con el 70 and looking at this, which year of the cycle that Because was. 2018 is historical or Roman, so you can't mix the data. In other words, if 2018 is Roman, Yeah, so is 70, you can't right. go by heaven. We're using Roman time. You can't go by heaven, which is 71. Could be 71. We have to No, stick. but Shamayim says 70 was the third year Right. because of what was happening with the courses. Right. So it's fine. You understand, Rivka? Yes. So the 1 year difference that we were off La diferencia de un año que estábamos teniendo aquí, is that we were counting from 73. estábamos contando el último año del ciclo previo. Not We were counting the last year of the previous cycle. Correct. Correct. So we were supposed to start with 74 Estamos supuestos a iniciar con because 74. the cycle ended Porque el ciclo acabó in 73 en el AD. año 73 de la época común. So to recap, Así que para repasar, the temple was destroyed el templo fue destruido in 70 en el año 70 de la época común, AD when Yehoiarib was at the altar cuando Yahoyarib estaba ministrando en el altar, in year 3 of a cycle. en el tercer año del ciclo de ministerio. In 73 Y en el año 73 de la época común, AD, that cycle was complete. se completa el ciclo de ministerio. That brought Es el down the sexto temple. año, That, cuando cayó, cuando ya estaba derrumbado el templo. that cursed cycle, Ese ciclo maldito, because it was a curse, porque fue una maldición, ended acabó in 73. en el 73. So the new priestly cycle Así que el nuevo ciclo de ministerio began in 74 comenzó en el año 74 de la época común, AD. de la época común, 2018 llegando al 2018, minus 74 menos 74, gives us 1944 nos da 1944 years. años. When we divide that by 6, Cuando dividimos eso por 6, we have exactly 324 priestly cycles, tenemos 324 ciclos ministrales exactos. which means that we are in the last Lo year que quiere decir que estamos en el último año of the 324 cycle. del ciclo 300, en el último año del ciclo número 324. Is that now correct? I believe so. Okay. And you understand, Rivka? Oh, yeah. Okay. So But I do need to see this laid out to confirm that we are at the end and not the beginning of a Shemitah. no, forget the Shemitah. It's not- You have to forget the Shemitah. No, but I just need to see. Okay, but you have to. I want all our Visually. audience. I You don't didn't. think they You didn't coincide. want them confused, and I don't want them confused. Okay. You've got to take the Shemitah is a separate teaching Shemitah es una enseñanza apartada. because in a 24-year time period, Porque en un intervalo de 24 años, the difference la diferencia between the priestly cycle entre el ciclo de ministros
6 years. de 6 And años, Shemitah y Shemitah is a 3-day difference. es una diferencia de 3 días. They're not going to coincide. No van a coincidir. So we cannot do that. No podemos hacer eso en este mundo. That's not what we're trying to do. Esto no es lo que estamos Now, presentando. those records are fabulous Estos archivos son maravillosos because not only they tell us what priestly order porque no solamente nos dicen en qué orden del ministerio was there, estuvo ahí, but that it was a Shemitah. pero que fue un Shemitah. But that we would have to figure out. Pero eso tenemos que configurar con Okay. más detalle. So, it cannot be Así que no puede ser the first year el primer año of a new cycle, de un ciclo nuevo, as we began before. como iniciamos anteriormente. Very simple. Es muy I'm simple. going to show you why. Y les voy a enseñar por qué. This is easy. Y esto es fácil. Let's go to year 1. Vamos al primer año. The lunar cycle is 3 years. El ciclo lunar se compone de 3 años. So in a 6-year priestly cycle, Así que en un ciclo ministral de 6 años, you're going to have 2 3-year lunar cycles. vamos a tener 2 ciclos lunares que se componen de 3 años cada uno. 2, Because it's 10 days less porque son 10 días menos. than the solar year. El año lunar es 10 días menos que el año solar Every year cada año, for 3 years. por 3 años. That's 30 days. Son 30 días. So this coming Aviv cannot be year 1 Este Aviv que está por venir no es el primer año, for 2 reasons. por 2 razones. Number 1, Primero, the full moon la luna llena will be on Aviv 1 no va a coincidir con Aviv 1. in year 1 of a cycle. En el primer año del ciclo es cuando acontece. If we go to year 6, Si vamos al 6º año, and I'm going to show you this in a minute, y esto se los voy a enseñar en un momento, the full moon of Aviv la luna llena de Aviv will not be no será on Aviv 1, en Aviv 1, but it will be pero sí acontecerá on Aviv 10. el 10 de Aviv. So that's what the heaven is saying. Esto es lo que está declarando los Shamayim. And then in month 2, Y en el segundo mes, the full moon will be on Sunday, la luna llena acontecerá el domingo, the 10th day. el 10º día. We go back to year 1. 25th of March. No, forget the April. Gregorian. Forget the Gregorian. It's all wrong. I'm going to get to that. Forget all the Gregorian days, okay? Now go back to year 1. Regresando al primer año del ciclo. If this coming Aviv was the first year Si este Aviv que viene fuera el primer año of a priestly cycle, de un ciclo de we ministerio, would have 2 full moons veríamos 2 lunas llenas in the month of Aviv. en el mes de Aviv. Look at that. Vean, We would have one on Aviv 1, tendríamos una luna llena en Aviv 1 and we would have one on Aviv 30. y otra luna llena el 30 de Aviv. You see that? ¿Ven eso? And I can guarantee you Y les puedo garantizar that in this coming year, que en este año que está por we iniciar, will not no have 2 full moons no tendremos 2 lunas llenas in Aviv. en Aviv. That's how I know this coming year Así es como sé que este año que viene cannot be year 1. no puede ser el primero, It also igual cannot be year 4. no es el 4º año, Because year 1 and year 4 porque el patrón de la luna es el mismo en el primer año y en el 4º año. match. It can only be Solo puede ser year 3 un tercer año or year 6. o un 6º año. Do you see that? ¿Ven eso? So we're left with 2 possibilities Así que nos quedamos con 2 posibilidades. that this coming year Que este año venidero is either year 3 es el tercero or year 6. o el 6º. But now that we understand Pero ya que comprendemos that 2018 que el 2018, Roman time tiempo romano, is exactly es exactamente 324 priestly cycles 324 ciclos del ministerio from the year that the temple was destroyed. desde el año que fue destruido el templo. We also know Igual sabemos
that the temple was destroyed in year 3. que el templo fue destruido en el tercer año. In year 3, En el tercer año, that was the only time que es el único tiempo cuando that Yehoiarib que Yahoyarib was at the altar estaba en el altar ministrando in the 5th month en el quinto mes, on the 9th day. en el noveno, We say that again. en el noveno del mes. Only in year 3. Solo en el tercer año. We have two possibilities. Hay dos posibilidades. Year 3 Año 3 or year 6. o el sexto año. But we know that the temple was destroyed in year 3 of a cycle. Pero los archivos históricos nos dicen que fue en el tercer año de este ciclo porque Yahoyarib estaba ministrando esa semana. When Yehoiarib was at the altar. Cuando estaba en el altar. If we go to the 6th year, Si vamos al sexto año, in the 5th month, en el quinto mes, who's at the altar? ¿quién está en el altar? Chuppah. Chuppah, marriage. Chuppah is at the The altar. marriage suppers of the land. Chuppah is at the altar. Chuppah está en el altar. So it can't be year 3. 13, ajá. Because this year, Este año, the year is going to start el año va a comenzar with the altar of Apsis. con el altar de Apses. Some translations say Hipsis. Algunas traducciones dicen In Hipses. 1 Chronicles 24, En Primera de Crónicas 24 it can be translated Hipsis or Apsis. puede ser traducido. Hippasis or Apsis. What I've seen verse is both. that? I've Oh, seen verse Apses. 15. En el verso 15, capítulo 24 de Primera de Crónicas, vemos a Apses, o aquí Apses o Hipses. So we know that year 6 begins in Apsis. Sabemos que el sexto año comienza en Apses. Year 3 begins El tercero comienza in Miyamin. en Miyamim, But only in year 3 pero solo en el año 3 do we have Yehoiarib. tenemos a Yahoyarib. So if the temple was destroyed in the year of Yehoiarib, Así que si el templo fue destruido en el año de Yahoyarib, and we do the math again, y si hacemos de nuevo las matemáticas, this is the 6th year, este es el sexto año, the last year el of último the 324th priestly cycle. del ciclo número 324 de ministerio, Since desde que the fue destruction of the temple. destruido el templo. Now it's going to get even more interesting. Y aquí va a ponerse esto aún más interesante. Okay, now it's going to get even more interesting. Aquí va a hacerse esto más interesante. Now we're going to go for another 40 minutes or so. Vamos a seguir con unos 40 minutos más. Then we're going to stop. Después vamos a pausar. We're going to go another 40 minutes Vamos a pasar otros 40 Ya, minutos, willing. si Yahweh nos permite, and stop. y parar. Then we're going to take some of your questions. Luego vamos a recibir algunas de sus preguntas. So invite other friends, invite people who are open to the truth, Así que inviten a otros amigos, a otras personas que estén abiertos a la emet, a la tune in. realidad, a que se sintonicen, to join us. para que se unan con nosotros. So we will stop, Así que haremos una pausa. and then in the comment section, Y en la sección de comentarios o chat, you can ask your question, pueden ustedes hacer sus preguntas. and we will answer it on the air. Y se las contestaremos aquí en el aire en vivo. Okay, so we now believe with relative certainty Y ya hoy creemos con certeza relativa that year 6 que el sexto año will begin. comenzará, I'll say that again. lo diré de nuevo, Will begin comenzará this Wednesday, este miércoles, March the 21st. el 21 de marzo. Baruch Hashem, Exaltado sea el Shem Yahuwah. de Yahuwah. Let's continue. Continuemos. Now, what are the heavens really saying? ¿Y qué están realmente diciendo los Shamayim? Well, according to this, De acuerdo a esto, what year are we in now? ¿en qué año estamos hoy? Before Aviv. Antes de Aviv. We are in the 12th month, Estamos en el mes 12. right? Of what year? ¿De qué año? Of the cycle. Del ciclo. The 5th year of the cycle, El right? quinto, you mean right now. Right now. Estamos en este mismito momento, finalizando el quinto año de este ciclo de 6 años. Right now, En este momento, we are in the 5th year estamos en el quinto año
of the priestly cycle. del ciclo de ministerio. We are in the, what month are we in? Estamos en el mes 12. We are 12. in the 12th month. Estamos en el mes 12. I want you to ignore all the Gregorian dates, Quiero que ignoren todas las fechas because gregorianas, these are wrong, and I'm going to show you something in a minute. porque están equivocadas y les voy a enseñar algo en un momento. Okay, so we are in the 12th month. Estamos en el mes 12. In the 12th month En el mes 12 of the 5th year, del quinto año, we had to have seen a full moon tuvimos que haber visto una luna llena on the 12th day en el día 12 of the 12th month, del mes 12, which was Thursday. que fue el jueves. I want you to ignore these Gregorian dates. Quiero que ignoren las fechas gregorianas al lado derecho. This last Thursday, Este jueves pasado, before, antes, we saw a full moon. vimos una luna llena. Rivka saw it, Rivka la vio, Mariamni saw it, Mariamni la vio and Sholiach saw it. y Sholiach la vio. Yes? Yes. Okay, again, I'm showing you these charts, Les estoy enseñando estas ilustraciones, estos gráficos. but you must ignore the Gregorian dates, Pero tienen que ignorar las fechas gregorianas. because Correct. they're wrong, Que están erradas. It's the wrong year. because we didn't understand this Porque no comprendíamos esto till last night. hasta ayer por la noche. So I have a new corrected one. Así que ya tengo uno nuevo y corregido. Did you go out as a witness ¿Fue usted como testigo on Thursday, March the 1st, el jueves 1 de marzo to see the first sighting of the full moon? para ver la primer vista de la luna llena? You did. Sí, usted lo hizo. So did I. Y yo igual. And it fell on the 12th day Y coincidió con el día 12 of the 12th month. del mes 12. Okay? Ujú. So we are all witnesses to that. Así que todos somos testigos a ello. Now watch this. Remember, we are not allowed, we are forbidden Acuérdense que no se nos permite, se nos prohíbe to make observation hacer observaciones of the moon. de la luna. I'm going to say that again. Lo diré de nuevo, So just so you don't think that I'm changing para que no piensen que yo estoy cambiando or that I'm backsliding. o que estoy resbalándome. We are forbidden Se nos prohíbe, to make observations for the sake of timekeeping se nos prohíbe hacer observaciones a causa del guardar del tiempo of the moon. de la luna. But remember, I told you earlier, Pero acuérdense que les dije anteriormente, the moon has to serve some purpose. la luna tiene que servir algún propósito. We have gone from lunar Shabbat Hemos transitado el Shabbat lunar to lunar feast keeping, a las fiestas, guardar las fiestas guiados por la luna. and up until a few months ago, I had nothing but contempt Hace unas cuantas semanas yo no tenía nada más que desprecio and disdain y no estimaba ya para Contempt. nada for the moon. a la luna. Now I finally understand its purpose. Y hoy por fin comprendo su propósito. And now I'm going to teach you Y aquí les voy a enseñar what it took 34 years lo que requirió de 34 años for me to learn. para que yo lo aprendiera. Now we see that the molad, Vemos que la molad o la luna or oscura, the calculated, not observed. la calculada, no observada, This is a key right here. aquí es una clave. We are forbidden in Jubilees chapter 6 and other places to observe Se nos prohíbe en jubileos y en otros lugares observar for timekeeping. para guardar el tiempo. But what the priests at Qumran did, Pero lo que los ministros en Qumran hicieron, what the Zadokites at Qumran did, lo que hicieron los descendientes de Tzadok en Qumran, was record the new and the full moon phases. era grabar las fases de la luna llena y la luna nueva To make sure that the priestly order was changed at the right time. para confirmar que la I'm going to say orden that again. de ministerio se trasladara en el tiempo correcto. Y lo diré de nuevo. The Kadosh Zadokite priests Los ministros Kadosh, descendientes de Tzadok, in both temples, en ambos templos and later the ones that hid in the Judean wilderness,
y después los que se escondieron en el desierto de Yahudá did not observe the moon, no observaban la luna, did not observe the moon, no observaban la luna, did not observe the moon no observaban to la tell luna time. para discernir el tiempo, Say that again, to tell time. para discernir el tiempo. So what did they use it for? Así que ¿para qué la usaban? To know what priestly order Para conocer la orden de ministerio. was in turn. Estaba a punto de hacer su To make ministerio sure para that confirmar the right priestly order fell que la orden ministerial correcta cayera according to the order of the lots de acuerdo a la orden de la suerte, la porción that David had devised, que David había led by the Ruach. diseñado, guiado por la Ruach. Okay, we got that straight. So in the scrolls of the Dead Sea, Así que en los pergaminos del Mar Muerto we have every month, tenemos todo mes, the full moon la luna llena and the new moon. y la luna nueva, Not observed, no observadas, calculated, calculadas, so that they don't break the para commandments que no quebranten el mandamiento, to be like the watchers, para ser como los acosadores o vigilantes, the Irim, los sirim who fell. que How cayeron. do you say to see or to go? Ir, right? Ir. ujú. To go to see. Ujú. To go to do something. Now, here's where we're going to get challenged. Y aquí es donde vamos a ser retados. Did we see the full moon Vimos la luna llena on the 5th day en el quinto día of the week? de la semana. Yes, we did. Sí, sí la vimos. We saw it on March 1st, La vimos el 1 de marzo. and we calculated the molad, the full moon. Y calculamos la molad, la luna llena, That was equal to the 5th day of the week. que era equivalente al quinto día de la semana. We see the 5th day of the week Vemos el quinto día de la semana, equals que Thursday. equivale a jueves. Look at that. The 5th day of the week, El quinto día de la semana, we're in the 5th year of the cycle, estamos en el quinto año del ciclo, is our modern Thursday. que es nuestro jueves moderno. Now, watch this. Vean esto. When is Shabbat? ¿Cuándo es el Shabbat? When is Shabbat? Seventh day. The 7th day. Es el séptimo día el Shabbat. According to the Zadokite solar De calendar, acuerdo al calendario de Tzadok solar, the calculated molad, el molad calculado or new birth moon, o la luna nueva not subject to sight because you won't see it, no sujeta la vista porque no se puede ver, but calculated. sino que calculada To know when the order of Hazir para saber cuándo es que la orden de Hezir was to end estaba por finalizar and the order y la orden of Afses de Abses was to begin. estaba por comenzar. I'll say that again. Lo diré de nuevo. They used this phase of the moon Usaron esta faz de la luna and to record it. para grabarla. When Hazir would leave Cuando Hazir se iba and Afses would enter y Abses entraría to start the 6th year a iniciar el sexto año of the priestly cycle. del ciclo del ministerio. According to the priestly record, De acuerdo a los archivos del ministerio, this coming Shabbat, este Shabbat que está por venir, we will have tendremos a sign una señal of the order de la orden of Afses. de Abses. So by the time the equinox rolls around next Así Wednesday, que para el tiempo que el equinoccio se presente el próximo miércoles, what order will be at the altar? ¿qué orden estará en el altar? Afses. Abses. Afses. Correct? Abses. Now let's go Vayamos to something fascinating. a algo fascinante. Okay, we're going to bring this guy Vamos a traer este muchacho over here. aquí. Now, this coming Saturday, Este sábado que está por venir, which is what tomorrow. is going to be March, 17th. Va a ser el 17 de marzo. Okay, this coming
Saturday Este sábado, que es mañana, is going to be 17 de marzo, March 17th. 17 de marzo. According to the priestly records, De acuerdo a los archivos de ministerio, the phase of the new moon, la faz de la luna nueva, where the year ends cuando acaba el año and the new order comes y in, la nueva orden entra, falls on what day of the week? coincide con qué día de la semana. They said the Shabbat. Ellos dijeron el Shabbat, It is Saturday. sábado, It is not Friday. no es el viernes, It is Saturday. es el sábado. And now we see this recorded clearly in the Dead Sea Scroll. Y esto lo vemos grabado claramente en los pergaminos del Mar Muerto. Now let's go back to what I said earlier. Regresemos de nuevo a lo que dije yo anteriormente. We saw the full moon Vimos la luna llena on Thursday, el jueves, March the 1st, 1 de marzo 2018. del año 2018. This is the NASA stuff. Esto es lo que presenta NASA, But our forefathers first cited it pero nuestros antepasados la vieron por primera vez and recorded the first sighting. y grabaron la primer vista. Well, let me change that. They calculated it. La calcularon, perdón, They calculated it. la calcularon. So this is what we saw. Así que esto es lo que vimos, And we saw this on lo vimos Thursday. un jueves 1 de marzo. We're going to supposedly have the new moon Vamos a supuestamente ver la luna nueva on Saturday. el sábado. Let's see if that matches. Veamos si eso compagina, Let's see if that adds up. a ver si resulta. So we're in year 5, right? Estamos en going to year, yeah, No, year no, 5, 12 we're months. still in year 5. 12 months. And Quinto año del ciclo. we see that Thursday Vemos que el jueves o quinto día de la semana is the same as the ancient day 5. es el mismo que el día antiguo quinto día. We see that the Saturday Vemos que el sábado, is the same as the ancient Shabbat. Shabbat es el mismo que el Shabbat antiguo. This is extremely, extremely, extremely important. Esto es muy, muy, muy importante. So we see that, what year are we in the cycle? Estamos en el quinto año del ciclo. 5. Quinto año. Okay. What year of the cycle corresponds to year 5? ¿Qué año del ciclo corresponde al quinto año? 2. Year 2. El segundo. Okay, let's check year number 2. Vamos al segundo año, mes 12. You are correct. But notice year 2 starts with a new priestly order. Pero noten que el segundo año comienza con una orden diferente, Yedaya. But what is the same Pero lo que es igual are the astronomical signs. son las señales astronómicas. Say that again. What are the same Lo que sí es idéntico are the astronomical signs. son las señales otot astronómicas. So La luna llena y la luna nueva. this coming Aviv, we're going to be in year 6. Este Aviv que viene vamos a estar en el sexto año. But this was back in year 2 of the cycle. Pero esto aconteció en el segundo año del What year ciclo. was that? ¿Qué era qué año? Can you do that quickly? What year was year 2? Quickly. If year 6 is 2018, year 5 is 2017. So what year was year 2? 2014. 2014. 2014. So back in 2014, Así que en el año 2014, the Torah 12th month, el mes número 12 de acuerdo a Torah, look at this, véanlo, because the moon is on a 3-year cycle. porque la luna está en un ciclo de 3 años. So year 2 and year 5 are going to match. Así que el año 2 y 5 van a compaginar. Okay. Year 3 and year 6 are going to match. El año 3 y Right. el año 6 van a compaginar. Year 1 and year 6 are going to match. No, 1 and 4. 1 and 4 are going to match. El año 1 y el año 4 van a compaginar. Because the moon is on a 3-year cycle. Porque la luna se recicla cada 3 años. It falls behind the solar year 10 days every year times 3. Cae 10 días atrasada del sol a cada año y se multiplica días. Let's go back to 2014. Regresemos al 2014. Isn't that what we just said?
Yes, es lo que acabamos de decir. Year 2 of the 324th priestly cycle since the temple was destroyed. Es el segundo año del ciclo número 324 desde que fue destruido el templo en el año 70 de la época común. Right? Yes, What year? 2014. 2014. El 2014 fue el segundo año del ciclo número In 324. that year, En ese the año, full moon was on day 5. la luna llena coincidía con el quinto día de la semana. The new moon La luna nueva was on Shabbat. fue en un Shabbat. Now we're going to go Y vamos de nuevo to 2014. al 2014. And we're going to see. Y vamos a ver. Can't type it. No, I wish I could. It don't work that way. Maybe. Nah. I tried that before, but it doesn't work. We're going to backtrack Vamos a retroceder al año 2014. to 2014 En March. in either February or March. March. It should be March. March. Marzo del 2014. Okay. So the full moon La luna llena. was on a, Is it March? it could be March, it could be Wait, February. go back to what year were you, what month were you looking at? 2014. I'll show you in a minute. 2014. Okay. Oh, we're looking at we're looking at December We're looking at December. 2014. It says February. No, it should be Oh. December because we're comparing December to December. We are? Month 12 was on the Torah year. No. It's the Torah year, isn't it? Try 2014. No. Okay, listen. 2014 was the Aviv, so we must be looking at 13. See, because 14 is the But you're looking to see if the full moon coincided with the 5th day of the week. No. Okay. But 2014 El 2014 is Aviv. We're talking es Aviv. We want to go back to the 12th Torah month, 2013. which would be 2013. Oh, okay, sorry. Vamos a, It's not easy. Don't worry. It's not al easy. diciembre del 2013. That Perdón. would be December 2013. why December? Okay, March. No, it would be no. Okay. Okay, right now. We would have to figure this out a little. We would have to figure it out because 2014, so that we know that this here is 2014, right? Okay. So, Let me double check if it was 2014. but that would be Aviv would be. So it would be, so February would be, it would be February of 14, I believe. Let me just double check. If we can't get it, then don't worry, we'll get it next time. We don't have the time to putz with this thing. Okay. Yeah, there it is. Okay, here, look. In February of 14, which would have been the month before Aviv. En febrero del 2014, que es el mes antes de Aviv. The month before Aviv, El mes antes de Aviv, in 2014, en el 2014, forget the NASA. olvídense de lo que ven con NASA. What day ¿Qué día? is the full moon? La luna llena coincide con qué día de la semana, The first of its 2 or 3 days. que es el primero de 2 o 3 días que está llena. On a what? Thursday. Jueves, Now, quinto día de now la we go semana. back to the Chart. charts, which is here somewhere. Word. Under the word. No, it's PDF. There we are. And we see what day was the moon full? Vemos que la luna estaba llena el quinto What day día was de the la moon full? semana, Day 5, day 5, which is Thursday. que es un jueves. Okay, now when was it new? It should be Y tiene que ser nueva en on el a Saturday. Shabbat. Here it is. But Okay, if you go to March, so it might tell you. the moon should be full March on a 1st. Saturday. Let's try
March 1st, Veamos el 1 de marzo 2014. del Whoa! 2014, la luna es nueva. Whoa! Wow. So that is correct. Así que eso es correcto. So year 2 Así que el segundo año matches what year? compagina con qué año? The fifth year. Year 5. El quinto año. So in year 2 and year 5, Así que en el año 2 y en el año 5, the moon is new la luna es nueva on a Roman en Saturday. un sábado romano, We don't go by the Romans. pero no nos guiamos por los romanos. It says The Shabbat. 28th. According to the priests, De acuerdo a los ministros, es el día 28 at Qumran, del mes 12. the full moon of the 12th Torah month, La luna llena del mes 12 de Torah solar, solar is a Thursday. coincide con un quinto día de la semana, el 12 del mes 12. Day 5. Quinto día. That the calculated new moon Una calculada nueva is the last Shabbat es el último Shabbat of the year. de ese año. Now, let's go back Regresemos to this year, a este año, year 5. el quinto. Okay, that's this year. So we're going to go to 2018. Vamos al 2018. All right, let's go back to 2018. Regresando al 2018, We had the full tuvimos la luna llena el 1 de marzo, on what the Zadokites called day 5. lo que los descendientes de Tzadok llaman el quinto día de la semana. And the new Y la luna nueva on Saturday, va a ser mañana sábado, March 17th, 17 de marzo, which the Dead Sea que los Scrolls pergaminos del Mar Muerto call Shabbat. llaman I'm just Shabbat. going to touch on this Voy a tocar sobre esto, because we have to elaborate porque tenemos que elaborar more tomorrow. más mañana. Now we're going to go right to the Dead Sea Scroll. Y aquí vamos a los pergaminos del Mar Muerto. So is today Shabbat? Así que eso es Shabbat. It can't be. No puede ser. Why? ¿Por qué? Because when is the new moon? Porque cuando es la luna nueva, In the 12th month. en el mes 12, What do the priests say? ¿qué dicen los ministros? In the 5th year. En el quinto año. We are now in the 5th year Hoy estamos en el quinto año, finalizándolo. of a priestly cycle. Este ciclo de ministerio. When does the 6th year begin? ¿Cuándo comienza el sexto año? When does the 6th year begin? ¿Cuándo comienza el sexto año? Next Wednesday. El próximo miércoles. So in the 5th year of a priestly cycle, Así que en el quinto año de un ciclo de ministerio, in the 5th year of a priestly el quinto año de un ciclo de ministerio, the new moon la luna nueva will be on the 28th day coincidirá con el día 28 of the 12th month. del mes 12. Is that correct? ¿Es eso correcto? Yes. We say that the 5th year ¿Qué no vimos que en el quinto año of the priestly cycle del ciclo de ministerio corresponds to what? corresponde con qué? To the 2nd year. Con el segundo año. Yes? Sí. Well, let's see what the scroll says. Veamos qué dicen los pergaminos del Mar Muerto. Now remember, we're talking about fragments. Y acuérdense que aquí estamos tratando con fragmentos We're talking about fragments. de here. escritos que fueron encontrados en las cuevas de Qumran. Okay, let's see what we can come up. Aquí vemos el quinto año. Because this gets a little bit tricky. That's why I wanted to go back to year 2, which is a little easier to find. Vamos al segundo año, Okay, so que es un poquito más fácil de encontrar. bear Fourth year. with us. Says the fourth year. It's going to take a little time. Okay, 4th year. Fourth year. Now we're looking right in the Dead Sea Scrolls. Go up to the second, no? No. Okay. So now, this is talking about, see, it's fragmented. That's why I wanted to go back to this. The 2nd year is going to be a little easier to find than the 6th year. The 6th year is more fragmented than the 2nd year. El sexto año es más fragmentado a comparación del segundo. Is it the 5th year or the 6th year? Okay. The 2nd year El segundo año corresponds to the 5th year. corresponde con el quinto. Okay, that's the point.
Some of these are fragments. Algunos de estos son fragmentos. So it's easier to show what I want to show. Así que es más fácil enseñarles lo que les quiero enseñar With the second year, con el segundo año, because it's less fragmented porque hay menos fragmentos than the fifth and sixth year. a comparación Okay, al quinto y sexto año. That's my point. Okay. So now in the second year, Aquí en el segundo año it tells you nos dice the new moon la luna nueva and then the full moon. y la luna llena. So let's go to the second year, and we're going to jump down to where we are now, which is the 12th month. Vamos a brincar a donde estamos hoy, que es el mes 12. Okay, here we are. Aquí estamos. On the fifth day, En el quinto día in the week of de la semana Harim, de Harim, which is el cual the es 12th day el día 12 of the 12th month. del mes 12. Correct? ¿Sí? This is year 2. Este es el segundo Why are we año. using year 2? ¿Por qué estamos usando el segundo año? Because it corresponds Porque corresponde to year 5, con el quinto año which we are in. en el que estamos. So the Dead Sea Scrolls Así que los pergaminos del Mar Muerto say that in the 12th Torah month, dicen que en el mes 12, de acuerdo a Torah, solar calendar, calendario solar, strictly solar, estrictamente solar, the sign of the priesthood la señal del ministerio is that the full moon es que la luna llena is the order of coincide con la orden de Harim. Harim, en el quinto día de la semana. Is that what it says? ¿Es eso lo que dice? On the 5th day of the week, En el quinto día de la semana, which we said what? que dijimos que It's Thursday. es el jueves moderno. Notice the days of the week have never changed. Noten que con toda esta información ya reconocemos que los días de la semana no han cambiado. Notice again that the days of the week Noten de nuevo que los días de la semana has never changed. nunca han cambiado. On the 5th day, En el quinto día, we just called that Thursday. lo acabamos de llamar The jueves, priestly order of Harim el ministerio, la orden de Harim, is required to appear, se requiere que se presente, which is the 12th que day es el día 12 of the solar month. del mes 12. Well, let's double check. Veamos de nuevo. There you go. Estamos en el mes 12, There you go. día 12, Harim, semana de Harim, luna llena. 12th day Día 12 of the month. del mes, What day of the week? quinto día de la semana, coincidiendo Day con five. jueves, When did we see? cuando vimos, So we're supposed to see it on a Thursday. estamos supuestos a verlo un jueves. Este mes fue el 1 de When did we marzo. see it? Jueves 1 de marzo. On a Thursday. When is the new moon? Cuando es la luna nueva, It is calculated to be right here. se calcula que va a ser mañana el The 17, 17th day, el día 17, which is our modern que Saturday. es nuestro sábado moderno, Shabbats. Now let's check the Dead Sea Scroll. Aquí en los pergaminos del Mar Muerto confirmamos. And the new moon, Y la luna nueva, we're talking about what month here? ¿hablando de qué mes? We're talking about 12. the 12th month, Hablando del mes 12, correct? ¿correcto? And the new moon Y la luna is nueva on Shabbat. cae en el Shabbat. In the week of Miyamin. En la semana de Miyamim, Shabbat, Shabbat, 7th day, séptimo día, which we call que llamamos Saturday. sábado. The Romano. weekdays and the week is perpetual and has never changed. Los días de la semana son perpetuos y no han cambiado. On the 28th day of the 12th month, which is tomorrow, El 28 del mes 12, que va a ser mañana, Malchia, Magia hace su transición. the new moon is not for timekeeping. La luna nueva no es para guardar tiempo, It is a sign that the priestly order changes. sino que es la señal que la orden del ministerio va a cambiar. Malchia leaves, Magia se va Miyamin comes in. y entra Miyamim a ministrar
en la próxima And let's semana. look at year 3 now, because this is the end of year 2. Veamos el tercer año. Este es el final del segundo. And look who is the first order Y miren quién está en la primer orden, in year 3. en el tercer año. Miyamin. Miyamim. When does Miyamin come in? Cuando entra Miyamim? On the new moon. Today? Tomorrow. Tomorrow. Mañana, Shabbat, a la conclusión del Shabbat, en la luna llena, inicia Miyamim su ministerio para la primera semana de Aviv. Now we're in year 3. Perdón, para la primera semana, sí, de Aviv. Y estamos aquí en el tercer año, Which is equivalent to what year? que equivale al sexto. So 3 and 6, Así que el 3 y el 6, los patrones de la luna son idénticos. if this is correct, Si esto es cierto, the next full moon la próxima luna llena will be on day 6 coincidirá con el sexto día de la semana or Friday. o el viernes moderno, Same in year 6. igual en el sexto año. Correct? Sí, Will be on a Friday. será un viernes, sexto día de la semana Well, de Torah. let's see if the next full moon Veamos si la próxima luna llena is scheduled está programada to be on a Friday. para ser un viernes. Will be in April, no, Nope. There you go. the end of March. What day is Es that? el 30 de marzo. Sunday, Monday, Tuesday, Domingo, lunes, martes, miércoles 28, Wednesday, 29 es el jueves. Thursday, La luna llena comienza el 30 de marzo, que es viernes. full moon. Luna llena. On the next full moon La próxima luna llena will be March 30th coincidirá con el 30 de marzo, on a Friday, un viernes. right? Yes. So does that coincide with the priestly records? ¿Coincide eso con los archivos de los ministros? Absolutely, Absolutamente que sí. because we're going to be entering year 6 Vamos a entrar en el sexto año, on day 4, en el cuarto día de la semana, próximo miércoles, Wednesday. este miércoles que viene. So we better see that full moon or calculate the full moon, Así que más vale que veamos esa luna llena y la calculemos. and it has to appear Y tiene que aparecer on Friday. el viernes. The priest said they didn't know anything about Friday. Los ministros dicen que no sabían nada acerca de viernes. They said day 6, Ellos decían, se referían a ese día como el sexto, which comes out de la semana. to our Friday. que coincide con nuestro viernes. Now I'm going to try to find this in the scrolls, but again, it's a little bit more complicated because some of the years are fragmented. Voy a intentar encontrar esto en los pergaminos del Mar Muerto. Esto va a ser un poquito más difícil ya que bastante de este texto está fragmentado. But just to show you the pattern, Pero para enseñarles el patrón, in the 3rd year, en el tercer año, on the 1st month, en el primer mes, on the 6th day, en el sexto día, is the full moon. es la luna llena. Isn't that what we just said? ¿Que no es eso lo que acabamos de decir? What day is this? ¿Qué día es ese? 1, 1, 2, 2, 3, 3, 4, 4, 5, 5, 6. 6. Day 6. Sexto día de la semana. We call it what? Nosotros le llamamos viernes. We call it what? Friday, viernes, Friday. viernes. Go back to the Dead Sea Scrolls. Pero aquí en los pergaminos del Mar Muerto lo llaman In the 3rd year, en el tercer año, in the month of en Aviv, el primer mes, Aviv, on the 6th day en el sexto día of the week. de la semana de Jacós. Hakos is supposed to show up. Jacós, que es el 10º día del primer mes. What 10th year? day of the first month. No, what year? 3rd year. Third year, tercer año. There you go. Jacós, la luna está llena That en el 10º de Aviv. full moon Esa luna llena is not to tell time. no es para darnos el tiempo. We are forbidden Se nos prohíbe to use the moon. usar la luna. But it is a sign Pero es una señal that Hakos diciéndonos que Jacós tiene will be taking over que presentarse para asumir responsabilidad at sundown a la puesta del sol that coming Shabbat. en ese Shabbat. Well, he took over on the 4th. I'm sorry. Yes, that's right. But the full moon is during the service of Hakos. Ujú. La luna llena acontece durante el servicio de Jacós. Okay. Now, what about since we're there, Ya que estamos ahí, what about the new moon?
¿qué tal la luna nueva of Aviv? de Abib? According to this, De acuerdo a esto, it's on the second day es en el segundo día, in the week of Shekinah. en la semana de Shekanía. Well, let's see if that's true. The new moon is on the second day of the week of Shekanah. Let's see if that's true. Oops. Get out of here. Second day. Second day. Ajá. Segundo día. What year is this now? Well, it's Shekanah, which is this week right here. Right there. There you go. Okay, so remember year 3 and year 6 are what? Acuérdense que Identical el año 3 y el año 6 son idénticos en los patrones de la luna in the priestly cycle. y en el ciclo del ministerio. If some of you are watching the Gregorian side, you're going to get confused. Do not pay attention to any of this. It's all wrong. No vean para nada al lado derecho, ya que está todo equivocado. Until last night, we thought it was correct. Hasta ayer por la Laila pensábamos que estaba correcto, pero con este nuevo entendimiento que nos ha dado Abba, hemos entendido que todas esas fechas están So mal. according to the Zadokites who do not use the moon for time, Así que de acuerdo a los descendientes de Tzadok, que no usan la luna para el tiempo, they said that when the new moon is calculated, ellos dijeron que cuando la luna nueva es calculada, it will appear aparecerá in the month of Aviv en el mes de Abib, on the 27th day of the solar month en el día 27 del mes solar primero, in the honor of Shekinah. en la semana de Shekanah. Shekinah. Okay, well, let's see, just to make sure, they said. Veamos para confirmar si es así. Yeah, the new moon is on the second day La luna nueva acontece en el segundo día, in Shekinah, en la semana de the Shekanah, 27th day of the solar first month. que es el día 27 del primer mes solar, Abib. Now let's check the moon. Confirmemos de nuevo la fase de la luna. What day did they say? Day 2 of the week? Day 2 of the week, Day 2 of the week. Say that with me. Monday, Say that with me. Monday. Day 2 of the week. El día 2 de la semana, Day 2 of the week. lunes. Okay, so Wait, go back. What year are you in? March 2018. yeah, but I just want In the to. second. That's okay. Day 2 of the week. New. There we go. Ahí está. So once the year turns Una vez que haga su cambio el año and we're in the month of Aviv, y entremos al mes de Abib, what day will the new moon be? ¿qué día coincidirá con la luna nueva? Monday. El lunes. Mira, Monday. Lunes. The Dead Sea Scrolls says that what we call Los Monday pergaminos del Mar Muerto dicen que lo que nosotros llamamos lunes is the original es day 2. el día 2 de la semana original. So we see from the priestly record Así que vemos de los archivos del ministerio that the days of the week que los días de la semana have not changed. no han cambiado. Now tomorrow I'm going to go directly into a direct understanding Mañana voy a entrar directamente a un entendimiento muy directo where we see that I was incorrect en donde vemos que yo estaba equivocado, and that the modern week que la semana moderna has been preserved ha sido preservada for time and eternity para todo el tiempo, la and perpetuidad, matches the days que compagina con los días, Yamim, of the ancient week. de la semana antigua. Now we don't have a temple priesthood, No tenemos un ministerio en el templo, so we don't need the moon to tell us what priestly order shows up at the temple. así que no necesitamos a la luna para que nos diga qué orden del ministerio se necesita presentar al templo. So we can't use it for that, Así que no la podemos usar para eso, but we can surely use it pero sí la podemos usar to show para enseñarnos that the ancient Yom Echad que el Yom Echad, el Yom 1 de antiguo, is the same as Sunday. es el mismo que el
domingo, that the ancient Yom Revi'i que el antiguo Yom Revi, cuarto día de la semana, is the same as Wednesday. es el mismo que el miércoles. And that the ancient Shabbat Y que el Shabbat antiguo is the modern es Saturday. el sábado moderno. That's a fact. Esto es un It hecho. is now an established fact. Ya es un hecho Now establecido. someone may say, oh, that's a Roman pagan day. Quizás It's a alguien Roman diga- pagan day. Quizás alguien diga, oh, ese es un día romano pagano. Ese es un día romano pagano. Well, brother, Fraterno, what day is your Shabbat? ¿qué yom es tu Shabbat? Monday? ¿Lunes? Tuesday? ¿Martes? What day do you and your family celebrate Shabbat? ¿En qué yom día celebran tú y tu familia el Shabbat? It's a Roman day. Es un día romano. So that argument doesn't hold any water. Así que ese argumento no retiene agua. The fact that Saturday has a Roman name El hecho de que el sábado romano, Saturno, tenga un nombre romano, doesn't hold any water. no retiene agua. Now I'm going to spend 2 more minutes to see if I can find this. Voy a pasar 2 minutos más para ver si puedo encontrar esto. All right. Now I don't think No sé it's that easy to find, si es tan fácil de encontrar, but I'm going to try. pero lo voy a intentar. If not, Y si no, then we'll just go right into your questions. So Entonces begin to vamos- prepare. Hold your questions. vamos a continuar directamente con sus preguntas, así que vayan meditando qué quieren preguntar y vayan escribiéndolo, Because we can't entertain them yet. porque todavía no las podemos entretener. Okay. Prepárense para escribirlas. See, here's the 4th year. Aquí vemos en la pantalla el cuarto año. Okay, because that's why I had to use the 3rd year, Es por eso que tuve que usar el tercer which año, matches the que 6th. compagina con las fases de la luna con el sexto. And pardon me, I used the 2nd Y perdonen, usé el segundo to show you where we are now para enseñarles dónde estamos hoy, in the 12th month of the 5th. en el mes 12 del Follow quinto. me? ¿Entienden? Because I don't believe that the 5th year of the priestly cycle Porque no creo que el quinto año del ministerio, del ciclo del ministerio, has complete records. tiene los archivos completos. They're fragmented. Son fragmentos. So I'm going to give this a And that's not shot. a coincidence. Yeah, I'm going to give this a shot, Así que voy a intentar esto. That's Okay, fourth year. but don't hold me to it. Pero no, lo voy a intentar, pero no estoy del todo Okay. cierto que se pueda ver. That doesn't talk about moon phases. That's just the 4th year. See, here's the 6th year. Aquí está el sexto año. The 6th year begins in the week of Hipas or Abses. You see, El that's not what sexto, we're talking about. de esto no estamos hablando, continuando con buscar lo que Sholia quiere encontrar. That just tells you what months they begin. Nos dice con qué mes comienza o en qué orden comienza ese mes. Okay. I'm going to It probably says fifth year there, where right there in the middle. In the fifth year, Yeshebe, the sixth, Happy says, these are the beginnings of the year. yes, that's when the year starts. The 5th year begins in Yeshayah, which is true, but that has nothing to do with what we're talking about. The See? phases. Yeah. See, the 5th year begins in Yeshayah. Well, it confirms the lunar phases It confirms. by the orders. Right, exactly. See, the 5th year, but it's not as detailed because it's fragmented. Ajá. See, like in Mishmarot F, Dead Sea Scrolls, Vemos aquí en Mishmarot F de los pergaminos del Mar Muerto it says that in the 5th year, que en el quinto año, see, and even has these are the beginning of years. estos son los principios de los años. In the 6th, Y en el sexto, which is where we're entering, en el que estamos entrando, Abses. Abses. See, so yes, but the 5th is even in the 5th. En el quinto, Yeshabeb. Yeshabeab. Okay, yeah. So like you said, we can. Como dice usted, podemos confirmar por Where are we los here? turnos del ministerio. We can confirm the 6th year beginning in Abses. Abses. Aquí el sexto año está iniciando con el ministerio de Abses. And Y el the quinto año, 5th year. el quinto año inicia, So even though some of the scroll records are incomplete, aunque algunos de estos archivos de los pergaminos del Mar Muerto están incompletos por sus fragmentaciones. and I'll do more digging before tomorrow. Y voy a profundizar más antes de mañana.
if year 6 is fragmented, Si el sexto año está fragmentado, we match it with year 3. lo compaginamos con el patrón del tercero. If year 5 is fragmented, Si el quinto año está fragmentado, we match it with year 2. lo comparamos con el segundo, las fases de la luna del segundo So año. the 12th month of the 5th year Así que si el mes 12 del quinto of the año cycle, de este ciclo, right now, en este momento, we're okay, estamos todo even though it's bien, fragmented, aunque esté fragmentado Why? y no haya suficiente información. ¿Por qué está fragmentado? because it matches year 2. Compagina, vemos la similitud porque siempre compagina con el año número Baruch 2 Hashem Yahuwah. en este ciclo. Baruch So Hashem. this time, we'll be happy to take a few questions Así que en este momento vamos a tomar algunas de sus preguntas. and You want to just bring that over here? I'm going to bring that in and then I'm going to close this section Well, you might here. not want to close because if they have questions, Oh, that's true. That's you true. might need to show this. Yeah, I got some smart folks here, but we don't want to get into that too much. But yeah, so now is the time The other way. to go ahead Este es el momento de avanzar con preguntas. Si tienen algo que preguntar, si tienen dudas, si están confundidos, and ask your si questions. quieren aclarar o contribuir algo, háganlo en este momento y vamos a tratar de responder a sus preguntas So o sus comentarios. absolutely, now is the time. Este es el momento y solo estaremos haciéndolo por un momentito, así que apúrense para contribuir. Type in your questions. Por favor, escriban sus preguntas. And we'll- Maybe there's some down below. And we'll I'm going to wait. check a few down. Right, but the order here is, It's backwards. but no, it doesn't give you that option. Bruce was asking something. If you go to the one where we observe the video Mhm. broadcast, you can see more there, more of Where? the comments on the true time What true time? of the live video that we normally have. This is the, Right. go to the other screen. Okay, hold on, guys. We'll be right with you. This one? Yes, here. Ah, okay. You can see more of, if there's any questions, go up. Gotcha. We'll go to the most recent. No. Okay, so let's see if there's any Go up. questions. Yeah, Go but up. they're going to see that on there too. It's okay. No, that's not too good. No. Therefore, which Okay, slide? Bruce says, I saw his on the other one, so I'm not going to use that. Okay, Bruce, we got your question. Let me see if I can get to it here. All right, but retype it now because that would be your best bet, is to retype it. If you asked it earlier, just retype it. The priestly watch of Yehoiarib is the first of the 24. Where to say that? Okay. The first, he said, You gotta go to the other screen. no. Do we therefore, because they'll see that, do we therefore know or are we still unsure what year we are in the priestly order? No, but Bruce, if you caught the earlier part of the teaching, we know for a relative certainty that we are approaching this Aviv. We're concluding year 5. This Aviv will begin year 6 And then starting year 6. Sí. La pregunta es, of the priestly order. que pregunta nuestra Hebrews Petaglia, ¿en qué año podemos decir que estamos? Sholiar le contesta que basado en la información que hemos aprendido, parece que estamos concluyendo el 5º año y con certeza relativa podemos decir que estamos por iniciar el 6º año del ciclo número 324 desde que fue destruido el templo. Okay, so again, yes, you have to review the teaching. I don't know what part you joined us, brother, but we are in the 12th month of the 5th year of the priestly cycle, and with Aviv we will be beginning the first year. I'm sorry, the 6th year of the priestly cycle. So you had another question about Yehoiarib, which I missed, but Yehoiarib, what we have to look at what year that was. I believe it was year 6. It's first year. First year. No, that's Gamul. What was your question? You're going to have to be so kind and ask that one again, okay? Because we didn't get that. Yehoiarib is the one that starts the year. He's number 1 in the cycle. But Gamul is the one that always starts year 1.
Okay, but don't confuse everybody. It's, No, yes, but that's his question. I got you. Okay. So, did we answer your question there, Bruce? Okay, Benjamin says, let's address Benjamin's question. Benjamin says, if 74 is year one of the cycle, Benjamín hace una pregunta. Si el 74 es el año 1 del ciclo, then 79 is the sixth year. entonces el 79 es el sexto. Okay, 79 minus 6 is 73. 79 menos 6 es 73. Therefore, it is right to subtract Por lo tanto, es correcto restar 73 73 from 2018. del 2018. It's 6 of one, half a dozen of the other, the way I see it. Because if year 73 is year 6, then 74 is year 1. It does make a difference if you go from 7. That's what you said before, that 74 was year 1, right? Starting a new cycle. That's what Mariamne said, that 74 is starting a new cycle. But we don't want to deal with a 1/6. We don't want to deal with the 1/6, right? So that is, Mariamne is correct. If 74 is year 1 of a new priestly Si el cycle, 74 es el primer año del ciclo nuevo, then 2018 entonces del 2018 is 1944 years restamos a 74 later a 1944 años después from year 74, del año 74 or exactly 324. o exactamente 324 ciclos. So we're both saying the same thing. Así que estamos diciendo la misma cosa. Benjamin. Now, Annette says this. Now remember, if you have questions, type it now, because when you type it now, it comes to the top. We can see your question. What you asked before, we can't see because it takes too long to look for the comment. So please retype your question. Por favor, reescriban sus preguntas si las escribieron anteriormente, porque no las podemos ver como va avanzando esta línea. And then Annette adds something. Mm-hmm. And that says, could it be that the 1/6 Podría ser que un primer sexto of the 324 and 1/6 del 324 y un sexto, is because we are in the final stage porque estamos en la etapa final of the 324 de los 324 ciclos, before we enter 325? antes de entrar en el ciclo 325. Yeah, but we're all saying the same thing. But the lunar phases are the ones that confirm where See, we are. the problem is that not only the numbers that we're calculating, El problema es que no es solamente los números que estamos calculando, but like Mariamne says, the lunar phase. pero como acaba de decir Mariamne, las fases lunares confirman. Okay, so we're approaching a year Estamos aproximándonos a un año where the full moon has to be on the 10th day donde la luna llena tiene que estar en el 10º día of Aviv. de Aviv. And we're leaving a year Y estamos dejando un año where the full moon cuando la luna llena was on the 12th day estaba en el día 12 of the 12th month. del mes 12. There are two witnesses. So you have to match Así que tiene que compaginar the math las matemáticas that you guys are que using ustedes están usando with what the heavens are con saying. lo que están diciendo los Shamayim, los patrones de la luna. So the primary measuring stick Así que la medida principal is the heavens. son los Shamayim. So we know for a fact Así que sabemos de hecho that the next full que la moon próxima luna llena will be on a Friday, será un viernes, the 6th day, el sexto día Aviv 10. de Aviv 10. The calculations Las calculaciones have to confirm that. tienen que confirmar eso. And in this case, they do. Y en este caso lo hacen. If we start counting year 1 Si comenzamos a contar el primer año, in 74 AD, en el 74 de la época común, we wind up with 2018 acabamos con el 2018 as the last year. como el último año, It's year que 6 es el sexto of the current cycle. del ciclo actual. And do the heavens confirm that? Y si lo confirman los Shamayim, Of course it does. por supuesto que sí. Because in the first year, you see, Annette, if it was the first year Porque si fuera el primer año of a new cycle, de un ciclo nuevo, then when would the full moon of Aviv be? entonces ¿cuándo sería la luna llena de Aviv? Aviv 1, On Aviv 1. Wednesday. Sería el primero de Aviv, que es el próximo miércoles. On Aviv 1. Aviv 1.
a Wednesday. miércoles en But it's going to be on Aviv 10, Pero va a coincidir esa luna llena en Aviv 10, which is a Friday. que es un viernes. So that shows us Así que eso nos dice que el patrón, that we are entering estamos entrando the last year en el patrón del último año rather than the first en year. lugar del primero. So Mariamne is correct and Rivka is correct because they worked together on this. This was way beyond my pay grade. Así que Mariamne y Rivka están en lo correcto ya que estaban trabajando juntas. I'm good at producing babies and preaching. I'm not good at this heavy math. Yo soy chova en producir bebés y enseñanza, pero no estas matemáticas pesadas. Someone may say, well, you don't have a lot of babies. I sure do. Yes, All the ones that are spiritual listening are babies. babies. Alguien quizás diga, usted no tiene muchos bebés, pero es claro que sí, todos los que están escuchando son mis bebés. That was one of the babies. I'm sorry. The sister E. Sophia. What does the E stand for? Excellent. Evelyn. Oh, Evelyn. Excellent. Evelyn. Hello, Evelyn. How can I help you, dear? Shalom. Shalom. Okay. Shalom, Ajoti. What does Evelyn Sophia say? ¿Qué está diciendo Evelyn Sofía? Okay, we just did. Acabamos de contestar esa pregunta. We just did. I hope that helps. Espero que eso haya ayudado. Baruch Hashem Yahuwah. Baruch Hashem Yahuwah. Okay, does that help? I hope that helps. So, I don't know, Bruce is still there. You guys are going to have to type your questions so we can address them because if you type them before, we cannot see Si them. tienen preguntas, tienen que escribirlas en este momento porque si las escribieron anteriormente, no nos salen, no las podemos ver. Por favor, reescriban sus preguntas. The other one you can go on. No, I'm not going to. I can't lose my place and everything. See, they're going to see whatever you put on the screen. Okay. So that's what I'm saying. Okay, are there any other questions? I know ¿Alguna otra there's a lot of pregunta? people with questions. You're going to email me later. Sé que hay muchas personas con preguntas y me van a escribir después. Now's the time. Este es el momento. That we've set aside this time. Hemos apartado este tiempo para And then when ustedes. you type it in, it'll come right to the top. Y cuando lo tecleen va aquí a presentarse arriba. Yes, that's correct. Annette, you're correct. She says we're entering the final. Yes, that's correct. Estamos entrando en la fase final del ciclo 324, the sixth year. No, in other words, the final phase of 324, yes, that's the 6th year, which means Aviv 1. That's Oh, correct. here they're coming. They're coming. Just get Oh, me. wait. Just be Because then you can't patient. see them. Yeah, be patient. You guys are Do excited as we the are. rate toll. Ray toll. Pay the toll first, and then we can give you the Do answer. the priestly cycle. No. He's got to pay the toll first. All right. Already. Brother Ray, welcome. Let me see. Do the priestly cycle phases of the moon match the farmer's almanac and NASA in the year forward? Yes. Yes and no. I think that with the Zedekiah I priest, need to translate. yes and no. Que si las fases, la pregunta es que si las fases del ministerio, las fases cíclicas de la luna compaginan con el almanac los archivos de NASA en el año y en adelante. Y Sholia responde sí y no. What the Zedekiah priests recorded Lo que grabaron los ministros de Tzadok was without a farmer's almanac or NASA. no tenía almanaque de farmers, de agricultores, ni NASA. For instance, Por ejemplo, they calculated all these things. ellos calcularon todas estas cosas. They knew that in some months the moon Ellos sabían que en algunos meses la luna would appear to be full aparentaría estar llena for 3 days. por 3 días. But they calculated what would be the first sighting Pero ellos calcularon lo que sería la primer vista of the moon. de la luna. So if the moon was visibly seen for 3 days as full, Entonces, si la luna hubiera sido vista por 3 días llena, they would record the first ellos grabarían la primer vista de la luna by calculation. a través de la calculación. Same with the new moon. Igual con la luna nueva. There were some days
Algunos días, where the new moon is completely dark. la luna nueva está completamente oscura. There are other days Y hay otros días when the new moon can be 2% or 1% illuminated. cuando la luna nueva puede estar al 1% o 2% iluminada. So they would calculate Así que ellos calculaban the conjunction, la conjunción irrespective sin importar of what the eye can see. lo que pueda ver el ojo. You see, and the 1 or 2 days didn't make a difference Y el 1 o 2 días no hacían la diferencia, because it would still tell the priestly order porque todavía le declaraba la orden de los ministros what week to show up. en qué semana presentarse. So the answer to your question is no. Así que la respuesta a su pregunta es no. They recorded and made their own Ellos calculations, grababan y hacían sus propias calculaciones, which will sometime contradict lo que a veces va a contradecir NASA. a NASA. That is correct. Es cierto, By a day or 2. por 1 o 2 días. Hope that helps. Espero que eso le ayude. Okay, now we're going to get to Bruce. Bruce. Bruce Battaglia says, Aquí Bruce Battaglia dice, when I think of a cycle, cuando pienso en un ciclo, it naturally comes to mind that there is a cycle normalmente viene a mi mente que existe un ciclo and a circle would be y equivalent. un círculo sería equivalente. When I think of a circle of 360, Cuando pienso en un círculo de 360 grados, do you think there's a correlation ¿piensa usted que hay una correlación between the number of a course entre el número de un curso, being now the completion or entry siendo ya la finalización o el entrar en of the 324 cycle? el ciclo 324 And then a full cycle y que un ciclo completo could be 360, sería 360, completed of 360 cycles completado de 360 ciclos of the priestly order. de la orden de los Yes, ministros. absolutely. I was thinking of that myself. Sí, absolutamente, y estaba yo pensando en eso yo mismo. Matter of fact, this morning I was thinking, Es más, esta mañana estaba yo pensando, I wonder if time comes to an end or the temple is rebuilt. me pregunto si el tiempo viene a su finalización y el templo es reconstruido Once the number of priestly cycles una vez que el número de ciclos de ministerio reach 360, alcance 360, which is literally how many days there are in a year, que es literalmente cuántos días hay en un año, plus 4, más 4, the 4 markers, los 4 marcadores, which 24 years. so it's really 360 plus 4, Así que en realidad es 360 más 4 or 364. o 364. So it is very possible, Así que es muy posible, speculative but possible, especulativo pero posible, that time wraps up and the priesthood is que el restored tiempo se concluye y el ministerio es restaurado at the Jerusalem altar en el altar de Jerusalén after 360 or 364 después de 360 o 364 priestly cycles. ciclos de ministerio. Very, very good point. Muy punto excelente. Very, I would say very, It's an excellent if point. not exactly, very close. Si no es exacto, es muy cercano. Tov, tov. Baruch Hashem Yahuwah. Okay, so Sophia says, Sofía dice, did I already answer that? No? does it mean the 1/6 of the 324 coincides with the entering at The end of the fifth cycle. Okay, right now, Quiere decir que la sexta parte de 324 coincide con el entrar al final del quinto ciclo. En este momento, we're in the 5th year estamos en el quinto año of a single cycle. de un ciclo. So with the coming Aviv, Así que con el Aviv que está por venir, we are going to be in the 6th year vamos a estar en el sexto año of this cycle. de este ciclo. That's the best way to explain it. Esa es la mejor manera de explicarlo. Which is also the last year, Que igual es el último año or the 6th year, o el sexto of the 324th cycle. del ciclo 324, Calculated from the year calculado del año that the temple was destroyed. que el templo fue destruido. That's the best way to explain it. Esa es la mejor manera que lo puedo explicar. Good question. Excelente pregunta. Good question. I'm going to chart that out and see how it works. Okay, anyone else? We're quickly, because we may get cut off, and if we get cut off, that'll be the end. ¿Alguien más? Porque quizás se nos concluya el video y ahí
será el final. Si quieren hacer alguna otra pregunta, 'Cause estamos al final de la transmisión. we're nearing our 4-hour limit. Ya casi acabamos nuestro límite de 4 And Shabbats, 4 They horas. started us at 10:30, Comenzamos a las 10:30, so we're winding down. así que estamos por concluir. Si alguien más tiene alguna So if otra you have a pregunta. question, please get it in quickly. Así que si alguien más tiene una pregunta, por favor, compártela rápidamente. Go ahead, we'll wait. If there are any more coming in, we'll wait a few minutes because they're going to cut us off pretty soon anyway. Because we started at 10:30, now it's almost 2:30. Baruch Hashem Yahuwah. Anybody else with a question? Get it in now. We'll wait while you type it out. ¿Alguien más que tenga una pregunta? This is your opportunity to Este es su ask. chance. Yep. Vamos. This is your chance to interact with us. Este es su momento de interactuar con nosotros. We'll wait a few minutes because I know there's a broadcast delay. Esperaremos unos momentos ya que hay una dilatación en la transmisión. Rivka, do you have any comments while we're waiting for a question to come in? Rivka, ¿tiene usted algún comentario mientras que esperamos? No tiene comentarios, Rivka. None? I have a comment. I have a question. When are we going to eat lunch? Don't know. In the 325th cycle. Vamos a almorzar en el ciclo 325. So we're not going to eat for a whole year, huh? When they rebuilt the No, house. well, 6 years. Don't forget, we're going to be back on the Here's air. another. We're going to be back on the air with you Estaremos de nuevo en el aire mañana con ustedes. tomorrow. Mañana. Well, it's Saturday. Is it Shabbat? Well, who knows? We're in We're in transition. limbo. We're in transition. Estamos en transición. We're transition weekend. Estamos en fin de semana de transición. Rachel has more to Yes, share. and there should be more too. 360 minus 324. By the way, if we get cut off, we're not being disrespectful. It's just that Facebook cut us off, so you can ask it later on tomorrow. Ajá. Si se nos corta la transmisión, no estamos siendo malos con ustedes, es que Facebook nos corta la transmisión. 360, okay, minus 324 equals 300. 36 more to go. 360 menos 324, All right. What's Quiere 30? What's decir- 36 times 6? Quickly. 36 times What's 36 6, times 6? 216. Yeah. So based on that, we'd have 216 priestly cycles before 216, which may actually coincide with the 120 jubilees Mhm, and all yes. the other stuff. ¿De acuerdo? It would all coincide. Aquí dice nuestro aquí, Rachel, 360 menos 324 es igual a 36. ¿Quiere eso decir que, que ya estamos más de 200 ciclos de ministerio que todavía nos quedan? And the answer to Bruce's Y question dice, is sí, 36 por 6 son 216, que quizás coinciden con los 120 jubileos. according to what Bruce says, yes. De acuerdo al fraterno Bruce, dice sí. Yes, absolutely. Así que sí, los firmamentos, los Shamayim, declaran la preciosura de Yahuwah. Now, Amén. Kevin has a question. I got to do this quick because, again, they may cut us off. Kevin Okay. tiene una pregunta, Kevin Wagner. Okay. The full moon La luna llena is the full moon. es la luna nueva. Okay. We're not talking about the crescent here at all. No hablando del creciente para nada. Okay, Kevin, we're not talking about the crescent. No estamos hablando del creciente. I'm simply quoting from the scroll Simplemente estoy citando de los pergaminos del Mar and Muerto the way they were translated for us. y cómo fueron traducidos para nosotros. Okay. The full moon La luna llena is the middle of the month. es la mitad del mes. The new moon, La luna from nueva, what they recorded, de lo que ellos grabaron, was the conjunction. fue la conjunción. So you can rest assured Así que puede descansar or not worry
o no preocuparse, they were not using the crescent. que no estaban usando el creciente. Because from what I'm getting from the scroll, Porque de lo que estoy recibiendo de los pergaminos, watching el observar or observar is forbidden. se prohíbe. So- Observar a la luna se prohíbe. What they're getting in terms of the priestly order Entonces lo que ellos están recibiendo en cuanto a la orden del ministerio is strictly calculated. es estrictamente calculado. And so when it comes to calculation, Entonces cuando se trata de la calculación, it doesn't even matter ni siquiera importa, because there are 2 signs every month, porque son 2 señales cada mes, full la llena and conjunction. y la luna oscura o conjunción. Both the full and the conjunction Ambas, la luna llena y la conjunción, are separate events. sí son eventos separados. So let's not get hung up on the term Así que new, full, crescent. no nos Let's not get atoremos, let's not get hung up on that. no nos atoremos en la frase luna nueva, luna llena. So let's just use these recorded phases Simplemente usemos estas fases grabadas to determine the weeks para decidir las semanas in which the priests were to show up, en la que los ministros estaban supuestos a presentarse, not for time. no para el tiempo, Okay, I don't want to argue about that, porque no quiero discutir acerca de ello and I really don't want to even get into that y ni siquiera quiero entrar en ello, because the crescent moon porque la luna creciente is not even an issue ni siquiera es un problema in the scrolls. en los pergaminos. So yeah, there are some who say the full moon is the beginning, Así que sí, hay algunos que dicen que la luna llena es el principio and others say that the new moon is the y beginning. otros dicen que la luna Sorry, the nueva, conjunction. la conjunción es el principio. To me, it doesn't No matter importa, because the only thing I use that for porque lo único para lo que lo uso is to see if the modern days of the week es para ver si los días modernos de la semana match compaginan the days recorded con los días grabados in the ancient week. en la luna antigua. That's my only concern. Esa es mi única Is the preocupación. full moon, for instance, of the first month Si la luna, por ejemplo, del primer mes in a particular year está en un año particular of a cycle de un ciclo, always on Wednesday, siempre los miércoles, day 4, cuarto día, or in another year, o en otro año, is it always on Thursday? siempre coincide con el jueves. That teaches me Eso me enseña that Saturday is Shabbat. que el sábado sí es Shabbat. That teaches me Eso me enseña that the week never que changes. la semana nunca cambia. I really don't care when the new moon En is realidad no me importa cuándo es la luna nueva, because we don't go by the moon. porque no nos basamos con la luna. Please understand that. Por favor, comprenda eso. We just don't go by the moon. Simplemente no nos guiamos por la I don't luna. really care, how people argue. Así que en realidad no me importa cómo discute la gente. I personally only use the moon Yo en lo personal solo uso a la to luna make sure that today's Tuesday para confirmar que hoy es el martes. was what scripture calls day 3. Que hoy el martes es lo que la escritura se conoce como el tercer día de la semana. Because I want to make sure that I have Shabbat right. Porque quiero confirmar que yo esté celebrando el Shabbat correctamente. Mariamne wanted to share something. Mariana quiere compartir algo. Go ahead. When we look at these patterns of the 3-year cycle of the moon, cuando vemos este patrón del ciclo de 3 años de la luna, we see that the full moon and the molad or the dark moon, vemos que la luna llena y la luna oscura o molad, la luna oscura, I'm going to say it dark, are not coinciding with the beginning of the month except in the first and the fourth year. No coinciden con el primero del mes excepto en el primer y cuarto año. Right. They fall on other days of the Right. months, Hebraic months. Caen en otros días de los meses hebreos. So they're not marking the beginning of a month. Excellent. Así que ellas no están marcando el principio de un mes, but they are marking a particular Day. pattern that has been working for thousands of years, pero sí están marcando un patrón particular, específico, que ha estado funcionando por más de 2000 años. Excellent. See, Kevin, that's a key right there. Esa es la clave, Kevin. Excellent.
And she helped both of us. Nos ayudó a los dos. See, we're thinking coming out of a lunar background Estamos pensando viniendo de un trasfondo lunar, that one of these starts the month. que una de estas inicia el mes. And the answer is neither of Y them. la does. respuesta es que ninguna de ellas, excepto en the first year, and Right, because excepto en el primer y cuarto with a año. few exceptions, Con unas cuantas excepciones, they fall in somewhere en algunos lugares sí in coinciden a solar month. con el mes solar. For instance, year 6. Por ejemplo, en el año 6, That's on your screen right que now. aquí pueden ver en su pantalla. Look at the first month. Vean el primer mes. The full doesn't start the month. La luna llena no inicia el mes. It's in week 2. Está coincidiendo con la segunda semana. And the new moon, Y la luna nueva oscura, or the dark the moon, conjunction, the conjunction, doesn't start the month. no inicia el mes. Now look in month 3. Veamos el mes 3. The full moon doesn't start the month. La luna llena no inicia el mes. And the new moon, Y la luna the oscura, dark moon or the crescent, la luna oscura doesn't start the month. no inicia el mes. Because we're following a solar Porque calendar. estamos siguiendo un calendario So solar. that what she pointed out is extremely important, Así que lo que ella acaba de señalar es muy importante. because if the phases of the moon Porque si las fases de la luna determine the start of the month, decidieran el inicio del mes, whether it's full ya sea la luna llena or dark, o la luna oscura, you would see one of those two. veríamos una de esas dos al iniciar el mes But hebreo. the Dead Sea Scrolls does the opposite, Pero los pergaminos del Mar Muerto hacen lo opuesto, with rare exception, con excepciones muy where the pocas. full and the dark moon Cuando la luna resplandeciente llena y la luna are oscura both in the middle, están ambas en medio, not at the beginning no en el principio of a solar month. de un mes solar. So that shows you Así que esto les enseña a different thinking, un pensamiento a diferente, completely different paradigm. un paradigma completamente diferente. Thank you, brother. Baruch Hashem Yahuwah. I appreciate that you got that, Entiendo que lo haya entendido, because I didn't get it that quick either porque esto tampoco lo entendí, until Mariamne pointed hasta that que out. Mariamne lo señaló. Toda Rabba for this teaching, Benjamin. It will take some time for it to sink in, but we'll finally grasp it fully with the Master Yahushua's guidance. Amen. Baruch Hashem Yahuwah. Okay, 14:14. Dijo Benjamín Toda Rabba por esta enseñanza. Wow. Nos va a llevar algo de tiempo para absorberla y entenderla de por completo, pero con la ayuda y guianza del Maestro Yahushua lo haremos. Baruch Hashem Yahuwah. The Right. full moon was 14. I don't know what that means. 14:14, right? If you could explain that a little bit. I don't, because we're running out of time, but I don't quite understand what 14. I think you're referring back to. 2014. We'll figure it out. Okay, well, yes, this has been wonderful. Esto ha sido maravilloso. I wanna suggest Quiero sugerirles that you save the video. que graben este video. We're gonna upload it to YouTube. Lo vamos a compartir en YouTube. Please share. Por favor, compártanlo. And this is Repásenlo. part 1. Esta es la primera parte. And tomorrow we're gonna get away from everything that we saw today. Y mañana vamos a apartarnos de todo lo que hoy hablamos. Just to give you a sneak peek. Para darles una perspectiva de inicio. Tomorrow Mañana. we're gonna get into Una something miradita completely different. a algo completamente And we're gonna diferente. get away from all this. Y no vamos a ver, vamos Actually, a apartarnos de I don't todo think I esto. can do it right now En realidad no creo que lo pueda hacer en este momento. because we're running out. There you go. Aquí está. Okay, there we have, based on this latest information, Basado en esta información más reciente, this is correct. esto es correcto. But that's just a sneak Pero peek. este es solo una miradita de inicio. Baruch Hashem. Exaltado sea nuestro Abba Kadosh. He corrected something? I can't do it right now because we are running out of time. Okay. Okay. Ray, we'll try to get let's try to get to that tomorrow, okay? Because we're kind of running out of time. They're gonna cut us off. 14:14. Okay, I see what you're saying. The 14th day. Right. Okay, I see what you're saying. Okay, Baruch Hashem Yahuwah. So Baruch Hashem Yahuwah. don't forget to join us tomorrow. No se olviden de estar con nosotros mañana. We love you all. Los amamos.
from Goshen B'Tzafon. Desde Goshen Batzafon. Shalom, shalom. How I long to hold you once again, my people Israel. How I long to bring you peace and joy once more. I remember when you walked with me, my children Israel. How I long to have a time with you again. How I long to hold you once again, my people Israel. How I long to bring you peace and joy once more. I remember when you walked with me, my children Israel. How I long to have that time with you again. I'm so free, yes, free, with you only, yes, with you. I'm so free, yes, free, right now.